السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد ان شاء الله. الدرس ديالنا اليوم غادي يكون عن الفعل. Donc bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du verbe. Donc, dans une phrase, le verbe peut indiquer une action ou bien un état. إذا كما عرفتوا بأن الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله غادي يكون عن الفعل. إذا الفعل في الجملة كيعبر لنا إما عن حركة أو عن حالة. Et on commence par les verbes d'action. Donc les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. إذا أفعال الحركة هي أفعال اللي كتعبر لنا على واحد الحركة قام بها الفعل أو خضع لها. Voici quelques exemples et on commence par le premier exemple. Ali écrit la leçon. Dans cette phrase, le verbe c'est écrit. Donc, qui a écrit la leçon? C'est Ali. Donc, Ali, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il fait, Ali? Il écrit la leçon. D'accord. Donc, écrit, est-ce que c'est un verbe d'action ou bien d'état? Regardez, le verbe écrit, c'est le verbe écrire. Dans cette phrase, le verbe écrire exprime une action. Pourquoi? Car dans cette phrase, le verbe écrire indique l'action que fait Ali. Donc, que fait Ali? Il écrit la leçon. إذا كما كتلاحظوا معايا في هذا المثال عندنا الفعل هنا في هذه الجملة هو écrit. Donc c'est le verbe écrire. هنايا le verbe écrire c'est un verbe d'action. هو فعل حركة. لماذا؟ لأنه كيعبر لنا على الحركة اللي قام بها علي اللي هي يكتب. علي يكتب الدرس. إذا le verbe écrire c'est un verbe d'action. Et on passe à la deuxième phrase. Les bâtons quittent le port. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe de cette phrase, c'est quitte. Donc, qu'est-ce qu'ils font les bâtons? Ils quittent le port. Donc, les bâtons, c'est le sujet du verbe quitter. Aussi, le verbe quitter, c'est un verbe d'action. Il indique que font les bâtons, pardon. Donc, le verbe quitter indique que font les bâtons. Donc, les bâtons quittent le port. كما كتلاحظوا معايا في هذه الجملة الثانية عندنا لو فيرب كيتي أو غادر. دونك هنا الباخرات يغادرون الميناء. إذا هنا كما قلنا بأن لو فيرب كيتي سي ان فيرب داكسيون. علاش؟ لأن كيعبر لنا على الحركة اللي قاموا بها لي باطو. إذا هو فعل حركة. Et on passe à la troisième phrase. Le voyageur a pris le train. Donc, qui a pris le train? Donc, c'est le voyageur. Ici, le voyageur, c'est le sujet. Que fait le voyageur? Il a pris le train. Donc, a pris, c'est le verbe. Donc, a pris, c'est le verbe. Donc, c'est le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe d'action. Il indique l'action que fait le voyageur. Donc, que fait le voyageur? Il a pris le train. كما كتشوفوا معايا في هذه الجملة بأن الفعل اللي عندنا هنا هو فعل أخذ. إذا أخذ هو فعل حركة. حركة لأنه كيعبر لنا أو كيشير لنا الحركة اللي قام بها أو الفعل اللي قام به المسافر. أشنو بماذا قام المسافر؟ أخذ القطار. إذن هنا فعل prendre c'est un verbe d'action. Et on passe maintenant au verbe d'état. Donc les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être
du sujet. Donc الأفعال الحالة هما أفعال اللي كيعبروا لينا على حالة أو la manière d'être du sujet الحالة اللي كيكون فيها le sujet. Regardez cette phrase. Le chien semblait malade. Dans cette phrase, le verbe sembler est un verbe d'état. Pourquoi? Dans cette phrase, le verbe sembler indique l'état du chien. هنا كما كتلاحظوا معايا فعندنا لو فيرب سومبلي. دونك هاد لو فيرب سومبلي هو فعل ديال الحاله. علاش؟ لانه كيقول لنا كيوري لنا الحاله ديال لو شيان سومبلي malade. Donc il est malade. Ce qui le chien, donc il est malade. إذا كيف هي حالة الكلب؟ il est malade. Donc هنا يبدو مريض. إذا هنا le verbe sembler indique l'état du chien. La deuxième phrase, mon père est un architecte. Donc ici, nous avons le verbe est, c'est le verbe être. Aussi, le verbe être, c'est un verbe d'état. Donc, dans cette phrase, le verbe donc le verbe être indique ce qui est mon père. Donc, mon père est un architecte. Passons à la troisième phrase. Ma tante paraît contente. Donc, le verbe paraît, c'est un verbe d'état. C'est le verbe paraître, car il indique l'état de ma tante. إذا كما كتشوفوا معايا في هذه الجملة خالتي أو عمتي تبدو سعيدة. إذا كيف هي خالتي؟ إذا سعيدة. إذا هنا le verbe paraître c'est un verbe d'état لأنه يعبر لنا على الحالة ديال خالتي. Voici un petit exercice. D'accord, je lis les phrases. Le bébé pleure longtemps. Le canapé paraît confortable. Le train passe sur les rails. Les enfants deviennent obéissants avec le temps. Pardon. كيف ما كتشوفوا معايا هذا واحد التمرين صغير. اذا غادي نحددوا فيه لو فيرب اسكو سي ان فيرب d'état ou bien d'action. Donc et on commence par la première phrase. Le bébé pleure longtemps. Donc ici le verbe c'est pleure, c'est pleurer. Donc le bébé, qu'est-ce qu'elle fait le bébé? Pleure longtemps. Donc c'est le verbe pleurer. Donc pleure c'est un verbe d'action. لأن تعبر لنا على الفعل أو الحركة اللي كيقوم بها لو بيبي. دونك يبكي هو كيقوم بواحد الحركة. الجملة الثانية لو كانابي باري كونفورتابل. دونك الأريكة تبدو مريحة. إذا هنا لو فيرب paraître c'est un verbe d'état لأن كيعبر لنا على الحالة ديال كيف تبدو الأريكة. دونك confortable مريحة. Donc c'est un verbe d'état. Le train passe sur les rails. Donc le verbe passe c'est le verbe passer. Donc le train passe sur les rails. Le verbe passer c'est un verbe d'action. إذا كيعبر لنا على واحد الحركة ديال لو train sur السكك. Donc هنا الحركة ديال لو train donc passe sur les rails. Les enfants deviennent obéissants avec le temps. Donc هنا الأطفال يصبحون مطيعين مع الوقت. إذا هنا كيعبر لنا على الحالة ديال لي زونفون كيفاش غادي يصبحوا مطيعين. إذا لو فيرب devenir c'est un verbe d'état. بقى لي نقول لكم بأن لا plupart دي فيرب سون دي فيرب d'action. كاين معظم الأفعال هما أفعال ديال حركة وهناك أفعال ديال l'état بحال le verbe être, le verbe paraître, le verbe rester, le verbe devenir, avoir, lire, demeurer. Donc هادو ce sont des verbes d'état.
كنتمنى الدرس ديالكم تكونوا استفدتوا منه، وتكونوا عرفتوا تفرقوا ما بين لو فيرب ديتا و لو فيرب داكسيون. لو فيرب داكسيون اللي كيعبر لينا على واحد الحركه اللي كيقوم بها الفاعل او كيخضع لها، والفعل ديال سميتو ديال الحاله اللي هو فعل كيعبر لينا على الحاله ديال الفاعل. الى هنا ينتهي الدرس ديالنا ان شاء الله. في الحصه المقبله نهضروا على شي درس اخر. الى اللقاء. الدرس ديالنا ديال اليوم انتهى. كنتمنى انكم تكونوا تعرفتوا على الفرق ما بين الفيرب داكسيون و الفيرب ديتا، وتكونوا عرفتوا تفرقوا بيناتهم. مع السلامه في درس اخر ان شاء الله.